Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you stay healthy and happy at home. Well guys, welcome to our online learning classroom. Hopefully you are happy and you can understand our lesson today. Well, now I can ask you a question. Can you describe this picture? Who is she? And how does he look like? Well, because last semester you have already learned about some vocabularies. Do you still remember this? Ya, semester lalu kalian sudah belajar tentang person's characters, karakter seorang. Ya, for example, calm, faithful, intelligent, pessimistic, friendly, and so on. And then you also have known about facial expression, tentang ekspresi wajah. Example, angry, disgusted, surprised, happy, sad, and also physical appearance such as slim, thin, chubby, strong, and then tall, short, and so on. So now let's learn more about descriptive text. Exactly, you will use your vocabularies and tenses that you have learned previously. Tenses apa yang kalian sudah belajar, masih ingat? Present simple and present continuous. Okay, now check it out. What is descriptive text? Apa sih descriptive text itu? So, it is a text which aims. Apa aims itu? Yang bertujuan, purpose to describe or list the characteristic of person, thing, or animal being described. Jadi yang menceritakan tentang deskripsi seseorang, sesuatu atau hewan secara detail. Tapi dalam session kali ini kita akan mendeskripsikan tentang person. Kita fokus ke manusia dulu. And then now let's move on to how to write a descriptive text. Gimana sih caranya menulis descriptive text itu? So a descriptive text should have the following generic structure. Strukturnya harus ada identification. Apa sih identification itu? Yaitu identifikasi atau general information, informasi umum dari seseorang, tempat, atau sesuatu yang kalian deskripsikan itu. Contohnya, siapa dia, di mana dan dengan siapa dia tinggal. Kemudian apa pekerjaannya, berapa usianya, dan sebagainya. And then for identification here is usually placed in the first paragraph. Biasanya ada di paragraf pertama. Okay, the second one is description. Deskripsi tentang seorang itu lebih detailnya di paragraf kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya biasanya. Jadi di description part ini kalian bisa bercerita tentang penampilannya, kemudian manners, cara dia bertingkah laku atau berbicara, kemudian karakternya, characters, and then feelings atau facial expression itu, also their activities, hobbies, skills, kemampuan, atau juga achievements atau pencapaian, prestasinya. Okay, now what else should you do to write a descriptive text? Nah, kalian juga harus memperhatikan ciri bahasanya, language feature. The first one, descriptive text itu has specific participant. Jadi yang dideskripsikan itu harus tertentu dan harus khusus, juga unik. Contohnya, if you want to describe about your English teacher, my English teacher, kalian harus mendeskripsikan beliau dengan khusus. Siapa dia, tinggal di mana, usia berapa, keluarganya, hobinya,
begitu ya. Kemudian your house, misalkan Borobudur Temple, my best friend ya. And then the second one, you have to use adjectives ya, to clarify the noun. Jadi kalian harus menggunakan kata sifat untuk menekankan atau menjelaskan kata benda. Contohnya kalau kata bendanya itu person ya, seorang, kalian pakai kind-hearted misal. Kind-hearted itu adjektif yang berarti apa? Baik hati. And then handsome, famous ya. Nah, kemudian you have to use simple present tense. Do you still remember? Subject, verb 1, object ya. For the positive one, subject subject do or does, not verb 1, object, and do does, subject verb 1 and so on. Oke, kalian ingat-ingat lagi ya. Kemudian kenapa kok pakai simple present tense? Karena itu menceritakan tentang fakta atau opini. Opini juga bisa tentang sesuatu yang kalian deskripsikan. And the last one, you have to use action verb. Apa sih action verb itu? Ya, yang menunjukkan aktivitas. Contohnya run, sleep, walk, cut, etc. Okay, now let's have a see and pay attention to the following example of descriptive text. Kalian lihat contohnya ini ya. My best friend Azam. Okay, do you know who is Azam? Well, ya di sini ada 4 paragraf. Yang paragraf pertama ini adalah identification-nya ya, atau general information tentang Azam. Kemudian paragraf kedua dan seterusnya ini adalah description ya, atau deskripsi secara khusus. Nah, di identification itu di sini menceritakan kalau Azam itu adalah teman sekelasnya penulis ya, biasanya pergi ke sekolah bersama-sama. And Azam dari keluarga yang terdidik, comes from an educated family, dan seterusnya. And then for the characters, for the description ya, the writers here, penulis di sini memulai dengan menceritakan tentang karakter dan tingkah laku si Azam ya, punctual, then well educated, has good manners ya. Contohnya apa? Hardworking, bekerja keras, selalu mengerjakan PR dan tugas-tugasnya ya. Kemudian bertingkah laku yang baik, berkelakuan yang baik, lembut tapi juga tidak penakut ya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya di sini fokus pada physical appearance-nya ya. Penampilan fisik Azam ini seperti apa? Dia tubuhnya itu sangat baik ya, bagus ya. Kemudian tingginya segini, beratnya 50 kg. Kemudian kulitnya cerah, rambutnya lurus, dan wajahnya oval. Dan yang terakhir di sini penulis juga menceritakan tentang skills. Apa skills itu? Keahlian dan prestasi Azam gitu. Oke? Sudah paham ya? Oke. Now it's time for you to show your creativity. Ya, kalian menunjukkan kreativitas kalian. Nah, jadi minggu ini kalian mempelajari materi descriptive text ini, dan tugas kalian adalah membuat mind map yang berisi rangkuman materi tentang descriptive text ya, fungsinya, kemudian strukturnya, ciri bahasa, dan beberapa kosakata yang berhubungan dengan karakter seorang, penampilan fisik, dan ekspresi wajahnya ya. Nah, di sini kalian harus membuat mind mapnya itu tulis tangan di kertas A4 atau F4 kalau ada, kalau tidak ada di buku biasa, that's okay ya. Dan jangan lupa hias atau percantik pekerjaan kalian dengan kreativitas kalian, dan kalian foto, kumpulkan di Google Classroom kalian, lalu kalian posting di Instagram story kalian ya. Tag official Darul Fikri and my account Yuni Yulianti. Ya, oke.
Deadline Saturday morning at 8 a.m. Okay, good luck, good students. See you. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.